Okay, very good morning, ladies and gentlemen. Welcome to TMB Cired Knowledge Sharing Session. Okay, let me introduce my name. So I am Prashanta Kumar, the moderator of today's session on the topic of IoT framework and business case for distribution network. So this is an interesting topic to be presented by our distinguished speaker, Technologies Adizafri from Asset Management Department. So before we start our session, before we enter the world of IoT, so I would like to invite all our participants to take part in our ice-breaking session. So ladies and gentlemen, all you need to do now, scan the QR code, the one appearing on the screen, and log in into the Slido application. So nothing to worry here. So it's just get to know question for us to establish strong bond between us throughout the session. Okay, how are you today? So feeling great, feeling good, very good. So I believe all doing extremely good. Still want to hear from all of you. How are you feeling today? So some feeling marvelous, energetic. Oh, that's one interesting. IoT. Some feeling fresh, some feeling graceful. Some feeling loved. That's good. Something nice to hear in this morning. Oh, that's one I saw. Excited to watch Adi. So Adi, get ready for the wonderful presentation. Okay, let's move to the second question. Are you Cired member? So Cired stands for Congress International Resource Electric Soft Distribution. So it's a leading international organization active in dealing with advanced technical and business management of electricity distribution business. So I can see quite a huge number of participants here are Cired member. So for those not a member, don't worry. Later part in the session, I'll guide you all on the application to bring you all to be a part of our Cired family. Okay, moving to next question. Do you aware of Cired Malaysia? Okay, we can see 64% is being aware on the existence, but still has a huge number. They are not aware of Cired Malaysia. So Pertubuhan Cired Malaysia is a non-profit NGO established in 1999. So it's an associate member of Cired and it's representing our country's participation in Cired global movement. Okay, on the next question. So which industry are you attached with? Okay, it's good to see quite a number of participants coming from other than TNB as well today. So some from oil and gas. You can see some from academia as well. Okay, on the next question, where do you get this webinar information? Is it from email, friends, or Cired's publication, or maybe others? So it looks like WhatsApp, Telegram plays an important role in spreading out the information. Okay, in one word, what do you expect from the webinar session? So definitely knowledge.
on IoT information. Again, I can see Adi handsome. Thank So you. some wanted to learn the business case of Adi. So knowledge. Okay. Next. Okay, this is an important guy. So we would like to introduce our speaker of the day, technologist Adi Zafri. So he graduated with a first class honors in Bachelor's of Electrical Engineering from University Technology Malaysia. So he began his career with TNB as maintenance engineer, then followed by special project engineer, who successfully and become the pioneer on the development of a mobile field force automation in the end and TNB as overall. So currently he's practicing as a senior engineer of asset information in asset management distribution network, focusing in developing IoT strategic implementation in the end. So he has performed multiple benchmarking to adopt utility best practices in the context of IoT. So he has obtained multiple significant certifications, such as a professional technologist from MBOT, and as well on certified IoT specialist from MIMOS. So that's a quick introduction of our speaker today. So before we start our session, let me share the agenda of the day today. So we will be having two part of the presentation. So the first half of the session, we will be learning on the concept of IoT, how it's being enabling the great modernization effort in distribution network. On the second half is on the sharing on the IoT business cases which being implemented and under the stage of a pilot in the end, and then followed with Q&A, post surveys, and we will be having a quiz at the end of the session. Okay, before we start, so just to share some basic housekeeping rules to ensure a smooth progression of the session today. So the first one, all the participants will be muted. So when we are speaking, all the questions shall be asked using a Q&A tool. So I will be picking up the questions and pass it to the speaker later. So third one, the most important thing here, please pay attention at all the time, as there will be a reward as a token of appreciation to the winners. So kindly take a time to provide the feedback and suggestion for our improvement by end of the session here. So last not but least, focus and enjoy the session. So without further ado, I would like to invite our IoT specialist, technologist Adi, to begin on the first agenda. So Adi, over to you. All right. Thank you, Mr. Bashan, and also a very good morning to our participant, Datuk-Datuk, Datin-Datin, Tuan-Tuan, Puan-Puan, our technologists, IRs, bosses, dan juga rakan seperjuangan. Selamat pagi dan Assalamualaikum. Saya ucapkan dan saya rasa tidak terlewatlah untuk saya ucapkan selamat Hari Kemerdekaan yang telah kita sambut pada 31 Ogos yang lalu. Jadi berbalik kepada kita punya tajuk pada hari ini, kita basically ada dua part. We will be handled into two parts. The first part is more on how IoT, the fundamental of IoT, dan kemudian disambung pula dengan why IoT playing the important roles for our smart utility lah. Dalam the end we call it smart utility, but I think the term yang biasa kita dengar adalah smart grid. Dalam part yang kedua pula, selepas kita ambil 5-minute break, kita akan bercakap, berkongsi berkenaan dengan DN punya framework dalam IoT ini, dan juga last but not least kita akan sharing jugalah some business cases yang ada ataupun yang kita jalankan di distribution network. Okay, saya harap tuan-tuan dan puan-puan dah bersedialah untuk kita punya sharing hari ini. So the first topik pada pagi ini saya mulakan dengan the fundamental of IoT supaya kita get known ataupun kita
garap balik ilmu-ilmu kita berkenaan dengan IoT pada siapa yang familiar dan siapa yang tak familiar. This is the first I would say information lah kepada tuan-tuan semua. So basically kalau kita dalam Malaysia ni kita ada bapa kemerdekaan, bapa pembangunan. IoT sendiri pun ada dia punya bapa. So bapa dia kita nak dikenali sebagai Kevin Ashton lah, yang mana IoT ni sendiri ada beberapa stack yang kita perlu fahami, dan juga stack ini adalah basis kepada IoT punya. Yang pertama dari segi device ataupun sensor itu sendiri. Yang kedua dari segi communication. Yang ketiga dari segi platform, and the last but not least is application, the big wisdom yang what we can get after we receive the data from our asset. And the most important in this stack is our cyber security. Okay, first of all, we talk about device and sensor. So basically device and sensor is a very I would say the nearest layer to our asset lah, dekat ground. Okay, seperti dalam device ni ada dia terkandung sensor-sensor yang mempunyai capability untuk sense the I would say health of our asset. Okay, yang mana dia akan menerima data daripada kita punya asset, yang sensor-sensor ini selalunya dia dikaitkan dengan kita punya human sense lah. Dan kemudiannya sensor-sensor ini tadi apabila dia dah dapat data daripada kita punya asset ataupun physical object ni, dia ada capability untuk menukar daripada analog kepada digital punya form sebelum dihantar kepada kita punya platform. Dengan cara dia akan melalui satu gateway. Okay? Gateway ni pula dia ada pelbagai jenis. Ada yang biasanya gateway yang biasa, yang mana dia bertugas hanya untuk hantar kepada back-end sistem kita. Ataupun yang kedua kita panggil smart gateway. Smart gateway ni dalam dunia IoT ni biasanya dipanggil edge computing, yang mana terkandung dalam smart gateway ni adalah analisa ataupun simple analytic sebelum dia hantar data kepada back-end. Cuba tuan-tuan bayangkan bagaimana sekiranya kita tak ada this simple analytic ataupun simple algorithm, kita ada berbilion ataupun trilion byte of data ni akan dihantar, yang akan congestkan kita punya communication. Jadi inilah tugas gateway ni, supaya dia boleh filter apa yang perlu dihantar ke atas, bagaimana dia punya circulation ataupun frequency of data yang perlu kita hantar ke atas. Dalam layer yang kedua adalah dari segi communication. So communication ni adalah satu medium untuk menghantar data daripada sensor kita pergi kepada kita punya platform lah. Okay. Tanpa ada penghantaran data ini, apa yang kita sense, data yang kita guna tu tak ada maknanya. Sebab apa? Kita tak boleh analyze that data. Jadi communication ni penting, dan untuk DN sendiri kita ada basically ada dua cara lah kita akan hantar ataupun dari communication ni. Yang pertama kita akan guna kita punya fiber optic communication. Yang kedua kita juga boleh guna kita punya cellular. Dan ada, kalau saya rasa dekat luar tu ada pelbagai lagi lah, seperti LoRaWAN, 6LoWPAN dan pelbagai. Okay, dan biasanya penghantaran data ni adalah disertai dengan dia punya standard ataupun protokol, dan biasanya protokol yang kita guna ni basically seperti MQTT ataupun CoAP ni. Alright. Next adalah di sini adalah segala-galanya berlaku, yang mana platform ni lah tadi dia akan menyediakan satu capability untuk connect antara kita punya lower stream layer, iaitu daripada device, kepada kita punya upstream layer, iaitu kepada kita punya platform dan juga application. Okay. Connection ini adalah perlu dibuat supaya dia punya hasil daripada data yang kita crunching ataupun kita analyze tadi, kita boleh visualizekan dia dalam, sama ada dalam bentuk aplikasi ataupun sebagainya. Okay, seterusnya capability dari segi memastikan securenya kita punya connection daripada lower stream ataupun daripada device kita tu ataupun daripada sensor kita kepada kita punya enterprise system. Dan capability yang seterusnya yang kita nampak adalah daripada platform ni, dia mampu untuk buat manage kita punya data ataupun kita sebut data management lah. Selain itu, daripada data yang kita dapat, kita boleh analyze supaya dia memberikan satu input ataupun satu decision yang boleh kita buat hasil daripada data yang kita dapat tadi lah. Okay. Untuk maklumat tuan-tuan dan puan-puan, basically IoT ni adalah, IoT platform ni dia terbahagi kepada beberapa item lah. Yang pertama, dia boleh diuruskan 100%
oleh initiative owner, iaitu sebagai contoh kalau DN kita TMB boleh manage kita punya 100% kita punya platform, iaitu kita panggil on premise. Yang kedua ada juga servis yang melibatkan infrastructure as a service, yang mana dia akan 50% daripada keperluan requirement platform ni akan dimanage oleh TMB dan 50% akan dimanage oleh kita punya sistem developer. Ataupun ada satu lagi servis yang kita panggil platform as service, yang mana hampir hanya 20% saja yang kita manage ataupun internal kita manage, iaitu dari segi data dan juga dia punya runtime. Selain daripada the rest akan dimanage oleh kita punya vendor ataupun supplier kita. Dan yang terakhir adalah dari segi untuk SaaS ataupun nama penuhnya adalah software as a service, yang mana 100% servis ataupun perkara-perkara yang dari segi servernya, dari segi platformnya, dari segi softwarenya akan dimanage oleh kita punya vendor. Okay? Dan platform ni tadi sebenarnya dia bukan hanya software sahaja, tapi dia perlu disupport oleh physical asset, physical infrastructure lah, seperti kita punya server, seperti kita punya network, seperti kita punya database. Okay? Dan dari segi aplikasi ni pula atau application adalah apa yang hasil daripada data yang kita crunching yang kita boleh buat ataupun yang kita boleh gunakan. Sebagai contoh, kalau dalam grid punya ataupun utility punya landscape, dia lebih kepada macam mana kita boleh mampu buat automate punya controlling, kita boleh buat predictive punya maintenance. Dan kalau kita keluar sikit daripada smart grid punya landscape, kita juga boleh, kalau dalam smart city kita akan ada smart parking, smart waste management, smart governance, smart governance dan sebagainya. Itu adalah hasil-hasil apa yang kita dapat setelah kita buat data ataupun kita dapat data daripada sensor itu tadi. Dan the last but not least, ini keperluan yang paling penting, yang mana setiap platform itu tadi ataupun setiap layer itu tadi perlu comply kepada cyber security. Dan saya rasa tuan-tuan dan puan-puan juga aware bahawa the more kita deploy kita punya sensor, the more kita buka peluang kepada cyber attack. Jadi cyber security ini perlu betul-betul strength ataupun kuat bagi memastikan kita tak akan ada satu loophole untuk bagi kita punya cyber attacker masuk dalam kita punya enterprise system, sekaligus dia boleh control kita punya sistem. Okay? Jadi tuan-tuan dan puan-puan, apa yang kita nampak dan apa yang kita tahu setakat ini is just a tip of iceberg. Tapi sebenarnya Internet of Things ni is the whole iceberg. Mungkin apa yang kita buat seperti smart smart asset kita, macam smart transformer ke, smart switchgear ke, sebenarnya itu kita panggil a tip of iceberg. Tapi sebenarnya apa yang kita boleh guna daripada data tu, itu adalah sebenarnya the real IoT sebenarnya. Okay? Kalau kita nampak, mungkin the smart asset ni duduk di bahagian atas, tapi the wisdom ataupun aplikasi-aplikasi yang kita boleh guna daripada data-data tu adalah lebih besar daripada apa yang kita nampak. Okay. Saya rasa itu serba ringkas berkenaan dengan IoT, dan saya harap tuan-tuan boleh dapat some information berkaitan dengan IoT, Internet of Things. So basically dia adalah berkenaan dengan physical object yang kita attach dengan sensor, dan data yang kita dapat daripada that sensor dibawa naik kepada kita punya platform melalui communication yang ada, secure punya communication, dan dibuat analisa dekat situ agar hasilnya tadi ataupun hasil daripada analisa data tu tadi kita boleh terjemahkan dia dalam bentuk aplikasi yang sepatutnya lah. Dan kita masuk pula kepada kepentingan kenapa IoT ni penting dalam DN, dalam distribution network ataupun smart utility ataupun smart grid ni tadi. Kalau kita tengok dalam landscape distribution network itu sendiri, dia terbahagi kepada 3 fasa, yang mana fasa pertama lebih kepada kita nak bagi electricity kepada kita punya pengguna, pastikan semua bekalan ataupun semua pengguna kita bila petik switch keluar lampunya. Okey. Dan untuk fasa yang kedua,
Okey, fasa yang kedua ni adalah kita mula untuk pastikan kita punya network, kita punya bekalan elektrik ni berada dalam keadaan yang lebih efisien, lebih reliability dan juga akan sustain sampai bila-bila. Okey. Jadi kalau kita dapat lihat bagaimana kita mengukur kita punya efisiensi dan juga reliability melalui SID yang mana pada tahun awal 2020, awal tahun 2000 dulu kita hampir pengguna kita merasai hampir 150 minit of gangguan bekalan elektrik selama bukan selama setahun. Dalam masa setahun dia akan menerima gangguan elektrik dalam masa 150 minit. Tetapi apabila time goes by sehingga 2020 kita mampu mencapai 45 minit gangguan bekalan elektrik dalam masa setahun untuk pengguna. Dekat sini sebenarnya IoT telah memainkan peranan yang sangat penting dalam membantu kita punya operasi di tapak yang melalui dengan pengenalan kita punya saya rasa the classic example is our SCADA lah, yang mana information berkenaan dengan status kita punya aset pempasangan ni kita boleh dapat melalui kita boleh dapat secara real time kepada kita punya control center. Maafkan saya, control center untuk kita kawal kita punya aset dan tahu apa yang berlaku sebenarnya di tapak. Dekat sini pun IoT telah banyak memainkan peranan penting dalam membantu kita punya field force untuk respon kepada outage yang berlaku itu tadilah. Tak lupa juga dalam fasa yang kedua ni kita sebenarnya telah improve dalam getting electricity yang telah recognized by kita punya World Bank, yang mana pada tahun 2011 kita berada di tahap di tangga yang ke-60, tetapi pada tahun 2020 kita berada di tangga yang keempat, alhamdulillah. Dan juga di sini improvement yang berlaku ni adalah disebabkan salah satunya adalah IoT yang memainkan peranan untuk memberi informasi berkenaan dengan kita punya status aset di tapak agar proses untuk memberi bekalan elektrik itu menjadi lebih mudah. Okey. Dan apabila kita masuk kepada kita punya era yang baru, era smart grid, era smart utility, yang mana kita lebih fokus kepada smart choices of energy. Kita promote our green energy yang mana kita sebenarnya mengikut target daripada kita punya national agenda 31%. Di sini kita lebih memerlukan IoT punya teknologi. Kerana apa? Kerana kita perlu data, kita perlu visible ataupun kita perlu nampak apa sebenarnya yang berlaku di tapak ataupun apa yang berlaku di ground. Okay? Dengan penggunaan IoT ini tadi, dia sekaligus membawa satu visibility daripada segi kita punya aset lah, yang mana apabila berlaku pelbagai source yang ada dekat pelbagai source yang baru ni, kita kalau tanpa IoT kita tak akan boleh control sebab kita tak tahu apa status setiap resources ni. Tapi apabila ada IoT ni, data daripada dia punya aset tu kita boleh visible, sekaligus kita boleh control kita punya network. Okay, kita boleh pastikan network kita ni dalam keadaan secure, dia tidak congest dan dia berada dalam keadaan optimum. Selain itu juga dalam smart city development, dalam Plan Malaysia yang ke-12 juga ada mengatakan bahawa ada keperluan dari segi pemasangan smart meter, smart street lighting, energy storage dan juga EV charging station. Empat perkara ini sebenarnya adalah sangat related dengan kita punya Internet of Things. Okay, yang mana smart meter, yang seperti yang mana tuan-tuan dan puan-puan boleh tahu bahawa smart meter ini akan capture data daripada data penggunaan kita punya customer dan akan di-share kepada BN untuk dibuat kita secara billing yang mana tuan-tuan boleh dapat daripada MyTMB apps. Sekaligus dia memberi lebih visibility ataupun transparent kepada kita punya pengguna berkenaan dia punya tahap penggunaan consumption of diorang punya energy. Selain itu diorang juga boleh educate pengguna kita boleh mengawal dari segi penjimatan tenaga elektrik. Selain itu juga dari segi smart street lighting ini, basically ini bukan hanyalah LED semata-mata, tapi dia adalah street lighting yang kita lengkapi dengan IoT punya teknologi yang mana dipasang satu sensor dekat smart street lighting ini agar kita boleh control dan juga kita boleh tengok dia smart street lighting ni punya performance. Dan hasil daripada smart street lighting ini juga tadi dia boleh belajar apa sebenarnya yang berlaku di kawasan yang lampu itu berada lah.
Sebagai contoh, saya nak bagi satu contoh yang mana apabila banyak kereta, mungkin this smart street lighting ni akan menggunakan 100% dia punya kapasiti. Tapi sekiranya kawasan itu lengang dan data tu dihantar ke belakang, di crunching, dibuat satu kita panggil machine learning, lampu itu boleh malap dengan sendirinya. Itu antara the best thing about IoT itu tadi. Dan seterusnya dari segi energy storage dan juga EV charging station ni memang kita perlukan dia punya information untuk memastikan kita boleh control apabila berada di dalam keadaan kita punya network dalam keadaan peak ataupun sebagainya. Kalau tuan-tuan lihat, dalam fasa kedua ni kita lebih IoT-nya lebih bersifat OT ataupun operational technology. Tetapi di fasa yang ketiga ni adalah gabungan dua perkara, OT dan juga IT, information teknologi, yang mana data-data itu bukan hanya bersifat operasi, tapi data-data itu lebih bersifat health index kepada kita punya aset. Okey, dan seterusnya dari segi industrial transformation juga dalam industri revolusi 4.0, saya rasa perkara ini telah acap kali kita dengar di media-media ataupun di talk-talk yang ada, yang mana IoT ini memainkan peranan yang sangat penting untuk membawa data daripada physical asset ni ke belakang untuk dibuat analisa menggunakan machine learning yang ada dan akan disalurkan balik kepada that physical object untuk dibuat automation ataupun controlling. Selain itu juga untuk maklumat tuan-tuan, kita juga telah ada satu smart grid demonstration di Melaka by kita punya KPKT dan juga our regulator Suruhanjaya Tenaga yang difund oleh United Nations Industrial Development Organisation UNIDO, yang mana aset-aset yang dikategorikan sebagai smart asset ni seperti kita punya smart street light, kita punya smart meter, kita punya energy storage, data ni akan dibawa dalam satu platform dan dia akan gunakan some analitik ataupun analisis untuk dipersembahkan dalam bentuk smart grid, macam mana dia nak control dia punya smart asset. Jadi perkara-perkara ini kita buat adalah bukan hanya untuk TMB tetapi juga bagaimana dia memberi balik kepada kita punya customer ataupun kita punya rakyat melalui benefit-benefit yang ada lah. Sebagai contoh dalam fasa yang kedua tu, rakyat ni dia akan merasai outages of electricity ni lebih rendah, dan juga di fasa ketiga ni dia lebih bagi customer empowerment. Dia bagi customer empowerment dari segi choice of energy. Bukan hanya itu saja, dia bukan mampu untuk pilih energi mana dia nak guna, tetapi dia juga boleh tahu apa tahap penggunaan dia dan macam mana dia nak reduce dia punya cost untuk dalam penggunaan tenaga elektrik. Dan apabila kita tengok penggerakan dia, so basically IoT lah yang sebagai satu pillar antara satu pillar untuk this transformation. Okay, untuk memastikan DN ni matured enough dalam bidang kita, dia ada satu maturity yang kita gunalah, yang itu yang kita panggil Smart Utility Maturity Model, yang mana kalau tuan-tuan lihat di sebelah biru ni lebih bersifat polisi yang perlu kita buat, dan di sebelah kanan saya ni pula adalah bersifat operasi, macam mana operasi itu perlu bergerak. Dan pada awalnya kita berada di tahap antara 1 dan 2, yang mana proses kerja kita ni dia hybrid. Dia ada kerja yang manual, ada kerja yang automated. Tetapi as we go above, semakin kita nak mencapai the maturity tu, IoT ini dia adalah penyumbang terbesar sebelum kita nak capai the maturity yang paling tinggi ni. Kerana apa? Kerana pada tahap maturity yang paling tinggi ni lah di mana ia berlaku machine learning, advanced analytic, yang mana data-data yang dua perkara ini perlukan adalah data-data yang lebih real time, data-data yang cepat, data-data yang bukan kita tunggu 2-3 bulan, dia mesti by day ataupun by minute sebagai contoh. Yang mana untuk layer grid operation tu, macam mana kalau dulu kita buat, saya ambil contoh maintenance lah. Okay, macam mana dulu kita buat maintenance ni adalah on time base, kita perlu turun ke tapak ambil data, dan kadang-kadang data tu kita salah ambil. Kita panggil apa? Lagi tinggi kita panjat tu, lagi data tu perlu banyak dan perlu genuine, dan juga operasi kita lebih bersifat automated, dan di situlah keperluan
banyak keperluan data yang lebih real time, yang mana data tu tadi akan kita boleh dapat daripada deployment of sensor-sensor lah dan dibawa kepada kita punya platform. Okey. Dan tuan-tuan dan puan-puan, ini adalah gambaran macam mana distribution network smart utility akan kita panggil dapat dibayangkan. Okey. Yang mana kita pecahkan dia kepada 5 domain yang kita tengok dari segi asset management kita tengok dari segi work management kita tengok dari segi grid operation, kita tengok dari segi energy management, kita tengok dari segi customer management. Bagaimana kelima-lima domain ini yang mana kita ada kita punya target state kita nanti, macam mana pada 2025 akan terjadi. Sebagai contoh dalam kita punya asset management, kita inspired untuk menjalankan resource optimization, yang mana apabila kita bercakap pasal resource optimization ni, apa-apa kita punya decision, apa-apa kita punya justifikasi adalah mesti based on data, ataupun kita panggil data driven punya asset strategy, termasuk juga apa nama kita panggil maintenance punya predictive management. Dan data-data ini tadi apabila kita deploy sensor, kita akan bawa kepada kita punya back end office secara real time atau near real time. Dan decision-decision yang dibuat ni adalah berdasarkan kita punya data. Dan untuk dalam work management tu tadi, IoT ini memainkan peranan penting dalam memastikan pekerja-pekerja kita, dalam memastikan kita transparent kepada kita punya field force. Dan mungkin kita boleh tahu di mana mereka berada melalui pemasangan GPS contohnya di kenderaan, dan kita boleh bawa data tu kepada kita punya supervisor, dan kita boleh tahu sekiranya ada satu outage di tempat yang berdekatan, kita tak perlu cari orang yang jauh, kita boleh cari sesiapa yang berdekatan dengan kawasan itulah. Saya rasa senang cakap macam kita punya Grab lah. Okay? Dia basically akan cari sesiapa yang di sekitarnya. Dan juga tak lupa juga kita lebih pada domain work management ni, kita bayangkan kita punya field force ni lebih bijak. Bukan bijak dari segi educational, tapi juga bijak dari segi penggunaan digital punya enablement lah. Okay, yang mana pekerja kita ni, field force, field crew kita ni tadi tak perlu balik ke office dah untuk ambil outage ataupun maintenance punya kerja. Dia hanya melalui digital sahaja boleh dapat. Dan mungkin data tu sebenarnya datang sendiri daripada asset. Sebagai contoh, asset to sense ada irregularity terjadi, dia boleh send terus kepada kita punya field crew untuk ambil tindakan segera. Okay, selain itu juga kita ada dalam grid operation, kita membayangkan nanti pada 2025 kita boleh mencapai self-healing grid, yang mana akan berlakunya bidirectional punya energy flow dengan automated control untuk improve kita punya network resilient, safety dan juga efficient. Okay. Dan seterusnya dari segi energy management, kalau tak ada IoT tuan-tuan, boleh bayangkan tak, kita ada banyak resource, dan semua resources ini ataupun distribution energy resources ni masuk kepada dalam kita punya network, how congest it could be. Dia mungkin boleh menyebabkan satu malapetaka yang besar kalau kita tak nampak informasi-informasi berkenaan dengan resources yang baru ini. Jadi bila kita mampu untuk nampak dia visible dia orang punya status, kita boleh buat dynamic controlling dekat sini untuk memastikan kita punya network tu stable. Okay, dan seterusnya, the last but not least, dari segi kita punya customer management. Ini adalah penting kerana ada satu pepatah katakan, happy customer, happy company. Itu dia punya basis. Jadi kita bagi kita punya customer ni lebih empowerment dalam mereka untuk merancang penggunaan tenaga elektrik, dan juga mereka lebih transparent dalam apa-apa outage yang ada, ataupun mereka boleh control dia punya source ataupun cost of dia orang punya energy. Ini hanya dapat dimainkan dengan penglibatan IoT teknologi itu tadi, yang mana data tu kita bawa sampai ke kita punya customer melalui aplikasi-aplikasi yang ada. Okey, tuan-tuan dan puan-puan, SU25 Master Plan ni adalah satu master plan yang distribution network rangka untuk memberi satu experience kepada kita dalam
kita mencapai target state ataupun dalam dalam perjalanan kita untuk mencapai kita punya bayangan yang pada 2025 tadi. Yang mana kalau tuan-tuan boleh lihat, kita ada 5 domain dalam segi asset management, work management, grid operation, energy management dan juga customer management. Yang mana setiap experience by tahunan ini tadi ada, saya rasa hampir 90% daripada experience ini melibatkan IoT, melibatkan keperluan data secara real time, melibatkan visibility of data, melibatkan visibility of asset kita di tapak. Jadi memang bila kita susun ni memang kita nampak betapa pentingnya IoT ini memainkan peranan dalam smart grid itu tadi ataupun smart utility. Dan apabila kita bercakap berkenaan dengan 5 domain tu tadi, kalau tadi kita bayangkan dari segi how kita punya bayangan ataupun kita akan feel dalam smart utility, kali ini saya cuba bawakan contoh-contoh setiap domain itu apa yang perlu kita attachkan kepada that domain atau dia punya aset-aset yang ada dekat DN lah. Sebagai contoh, dalam work management tu kita akan attachkan dengan mobile device kita, kita punya smart test equipment. Dan dari segi asset management juga, macam mana kita nak manage kita punya asset adalah dengan cara smart, dengan adanya smart switchgear, smart transformer, smart feeder pillar, smart street lighting dan juga smart asset yang lain lah. Dan dari segi operation pula, kita boleh nampak our SCADA ni bukan hanya SCADA yang lama, tapi kita perkenalkan SCADA DA, Distribution Automation, yang mana kita boleh control kita punya kita punya asset ni secara remotely. Okay? Dia tak perlu orang bawa pergi ke tapak dah untuk buat rack in, rack out semua tu, tapi dia boleh dikontrol dalam kita punya control center tu tadi. Dan kita ada juga VVO, kita juga ada, kita boleh buat demand response, yang ni yang paling barulah. Okay. Dan yang mana setiap dalam IoT, apabila complete IoT ecosystem itu tadi, sesama domain itu sudah bercakap dan juga data itu kita dapat daripada smart asset itu tadi, dia akan membawa dalam beberapa benefit lah. Sebagai contoh dari segi business excellence, okay, kita boleh optimize kita punya asset investment, kita akan integrate, kita akan dapat integrated punya network, okay. Dan contoh integrated network ni yang saya masukkan dalam satu substation tu kita akan ada fiber, dan fiber tu boleh digunakan oleh semua smart asset dalam substation tu tadi. Dan juga kita ada smart meter, yang mana smart meter ni ada dia punya connectivity yang kita boleh guna dia punya connectivity itu tadi. Dan dari segi information yang kita dapat daripada smart asset itu tadi, kita boleh gunakan trend itu tadi secara online lah. Kita tak perlu buat manually ke tapak untuk dapatkan data. Dan juga kita boleh buat assessment of kita punya asset status tu secara online. Okay, kita boleh nampak benda tu real time. Okay, dan dari segi business growth pula, kita boleh join, mungkin dari segi asset tu kita boleh bagi servis dari segi DER ataupun battery storage ataupun berkenaan perkara-perkara yang berkaitan dengan EV. Dan juga dari segi network, dari segi communication itu tadi, mungkin kita boleh join venture dalam a new network business lah dan selainnya. Okay, itu adalah informasi saya yang terakhir. Saya harap tuan-tuan dan puan-puan dapatlah, kalau tak semua, mungkin serba sedikit yang kita boleh tahu apakah itu IoT, iaitu yang paling basicnya, dan juga macam mana IoT itu memainkan peranan penting lah dalam smart grid ataupun smart utility tadi. Jadi tekak saya pun dah kering sebenarnya ni. Jadi saya serahkan baliklah kepada kita punya tuan moderator untuk kita ambil ni lah, tuan moderator. Okay, terima kasih Encik Adi atas pembentangan yang hebat lah. So thanks again for the great sharing. So this indicates that we are coming for a short 5 minutes break to refresh our mind before going into the second half. So I will be taking a quick 1 minute, little bit promotion to do a little bit promotion on the Cired membership. So for those who are interested to become a member of Cired Malaysia. Okay, next slide, please. Okay, so being a member of Cired, so there'll be a tons of benefits to be gained by the members. So here are some of the benefits observed. So member will be updated with new technologies and latest technical knowledge in power distribution industry. So second, the members also will be aware on the current practice framework
with the respect of the Malaysia electricity supply industry, or MESI 2.0. So currently, as we observe, the changing landscape of a regulatory and also on the technology is happening quite rapidly. So this through having this membership, so all the participants, means all the members will get exposed on these changes. So and then the members also are encouraged and are given a platform to have an open discussion on the issues pertaining on the MESI 2.0, especially dialogues between utilities and energy related industries. So how to join us? 3 simple steps. All we need to do is to fill up the form. And second is to pay a one-time entrance fee and annual subscription fee. And send your form. And let's say if you have any inquiries on Cired membership, please send your queries to mashita@tnb.com.my. So with these 3 simple steps, you can become a member of Cired Malaysia. So looking at our calendar for the upcoming years, so coming year and the next year, so we have arranged quite a numbers of DN Cired webinar series. We have a total of 11 sessions. As you all can see here, we are at the 3rd session now, which is on the IoT. So more to come, and it's open to all Cired and IEM members. So please take this golden opportunity, so something not to be missed. So next, while you are enjoying your break here, so we'd like to play a video to further strengthen and an understanding and provide more insights on IoT. So there will be a video, so please enjoy. I think we have to turn on the volume here. So sorry, so we have a little bit of glitches here, no sound appearing from the videos. Just give us a few minutes, we will rectify this. IoT is an evolution of mobile, home. By now, you may have heard the term Internet of Things. Sounds interesting, but what does the Internet of Things actually mean? IoT is an evolution of mobile, home, and embedded applications that are being connected to the Internet, integrating greater compute capabilities and using data analytics to extract meaningful information. Billions of devices will be connected to the Internet, and soon, hundreds of billions of devices. As related devices connect with each other, they can become an intelligent system of systems. And when these intelligent devices and systems of systems share data over the cloud and analyze it, they can transform our businesses, our lives, and our world in countless ways. Whether it's improving medical outcomes, creating better products faster with lower development costs, making shopping more enjoyable, or optimizing energy generation and consumption. Here's an example of the big picture. Imagine an intelligent device such as a smart traffic camera. The camera can monitor the road for congestion,
accidents, and weather conditions, and communicate that status to a gateway that combines it with data from other cameras, creating an intelligent citywide traffic system. Now, imagine that intelligent traffic system connected to other citywide transportation systems, which get data from their own intelligent devices, creating an ever larger intelligent system of systems. The really big possibilities come from analyzing the end-to-end data across that system of systems. For example, let's say the city's intelligent traffic system detects massive congestion due to an accident. That insight can be sent to the citywide transportation system, which can analyze the accident's impact on other city systems. Recognizing the accident is near the airport and 2 city schools, it could notify those systems so they can adjust flight and school schedules. It can also analyze and derive optimal routes around the accident and send those instructions to the city's digital signage system to guide drivers around the accident. And that's just one example of the potential benefits that can happen when intelligent devices share insight with other systems, forming ever-expanding systems of systems. But how do we... So that's about a video on IoT. So some key messages. IoT keeps us connected. So that's all about IoT. So we already completed our first half of the session. So Encik Adi already explained on how IoT works in our DN landscape. So what is IoT? So on moving to the second half of the session, so we will be seeing how IoT being implemented in TNB distribution network. So again, so I'd like to invite Encik Adi to continue on the sharing session. So Encik Adi, over to you again. Terima kasih Cik Pershan. Kejap saya kena. Okay. Jangan lupa. Alright. Okay. Saya harap tuan-tuan sempatlah buat kopi ke minum ya. Okay. Jadi for the second part of kita punya IoT session ini adalah kita akan ceritakan lebih deep dive ataupun lebih detail lah. Macam mana kita gunakan dia punya framework dan what is dia punya business case. Okay, secara basicnya kita telah menggunakan satu reference architecture lah yang kita based on IEEE 2413 yang mana dalam IEEE menyatakan layer-layer yang perlu ada dalam sesuatu IoT itu tadi. Penggunaan reference architecture ni adalah sebagai satu rujukan kepada pembangun IoT punya projek agar dia tidak terlepas pandang item-item ataupun layer-layer bawah IoT lah. Yang pertama sekali kita boleh tengok dari segi device layer tadi, yang mana keperluan sensor-sensor yang kita akan deploy di kita punya physical object, dan kemudian sensor itu akan kita bawa kepada kita punya processing unit. Jadi dalam processing unit ni kita ada tambah satu database dekat device layer ataupun dekat kita punya ground, kerana sekiranya berlaku disconnectivity dalam kita punya communication, dia akan simpan data dan juga data tu tidak akan hilang lah, dan kemudiannya kita boleh dapatkan data tu secara manually di tapak. Kemudian data tu kita akan hantam kepada kita punya platform melalui gateway kita. Jadi seperti yang saya terangkan awal tadi, gateway ni tadi boleh jadi gateway biasa ataupun kita boleh gunakan smart gateway, yang mana apabila kita gunakan smart gateway secara tidak langsung kita telah enablekan kita punya edge computing, di mana smart gateway itu tadi kita telah lengkapi dia dengan basic analytic ataupun basic algorithm untuk dia tahu apa yang perlu dia hantar kepada kita punya platform. Bayangkan setiap data daripada sensor ni tadi kita hantar direct kepada kita punya platform, yang menyebabkan congestion bukan hanya dekat network punya area tapi juga dekat platform kita. Jadi sebagai contoh lah, saya ambil satu sebagai contoh, sensor ni sense dia punya current sensor. Jadi dia hantar pergi ke kita punya platform menggunakan network layer. Cuma data yang dia hantar tu bukanlah as is ataupun real time. Data yang dihantar tu mungkin menggunakan batch punya metodologi lah.
yang mana dia akan kumpul dalam masa sehari dan kemudian baru dihantar kepada platform layer kita dalam bentuk sama ada CSV file ataupun format file yang sepatutnya satu sekali sehari ke atas. Ini bergantung juga kepada kita punya use case lah. Sekiranya berlaku apa-apa irregularity ataupun dia lebih daripada tahap firm yang kita dah ataupun tahap threshold yang kita dah tetapkan, dia terus hantar kepada kita punya platform ataupun kepada kita punya aplikasi secara real time lah. Jadi yang seterusnya kita punya network layer, yang mana network layer ni kita akan rely on communication yang sedia ada. Sebagai contoh kita punya fiber ataupun kita punya 4G, ataupun kita juga boleh rely on kita punya smart meter punya communication. Selain daripada itu juga seterusnya adalah dari segi platform layer, kita akan ada satu platform yang berkenaan dengan IoT, yang mana dalam platform itu tadi ada satu data management punya capability, dia juga ada processing layer dan juga ada storage data supaya mana-mana aplikasi atau posisi sistem yang hendak menggunakan data-data IoT itu tadi, dia boleh ambil daripada this storage system. Dan kemudiannya dia punya adalah ingat tak tadi dekat platform layer yang saya sebutkan tadi dari segi untuk connect. Jadi ini adalah item yang kita kata capability untuk connect lah, sama ada kita boleh guna API atau USB atau SOA ataupun apa saja jenis connection lah kepada kita punya application layer. Dalam application layer ni untuk DN itself kita akan ada satu sistem yang akan merekod kita punya load profiling. Seperti ILMAS, Integrated Load Management, kita ada kita punya work management iaitu Maximo, kita ada kita punya operation management dari segi grid operation iaitu ADMS nanti, dan juga kita ada juga dari segi asset management yang mana kita akan connect dengan kita punya APMS untuk membuat analisa-analisa yang lebih detail untuk kita buat, untuk kita manage ataupun untuk kita tengok macam mana kita punya performance of asset. Selain daripada itu juga kita akan ada adalah yang paling baru adalah kita punya smart energy infrastructure ni, yang mana di sinilah akan berlakunya controlling of energy itu tadi. Dan kesemua layer ini tadi kita akan pastikan dia comply dengan security yang sedia ada dalam TMB. Seterusnya kita tengok ada multiple IoT initiative sebenarnya yang telah ada dalam pipeline distribution network. Antaranya kita ada smart transformer, switch gear, kabel, SCADA DA, SCADA ESF, smart feeder pillar, smart street lighting, AMI dan juga overhead line sensing. Yang mana kalau kita boleh susun ke 8 inisiatif ini tadi, dia akan membentuk dua ekosistem. Yang pertama, ekosistem yang pertama adalah dari segi digital substation, yang mana apa-apa smart asset yang berada di dalam substation itu kita kategorikan dia sebagai digital substation. Dan yang kedua adalah dari segi digital network. Network di sini bukan bermaksud network communication itu tadi, tapi sebenarnya rangkaian kita punya asset di luar daripada kita punya substation. Itu yang kita panggil digital network. Yang mana apabila kesemua IoT inisiatif ini telah berjalan, sekaligus kita mampu untuk mencapai kita punya target state capability yang saya terangkan pada awal part pertama tadilah, dari segi kita mampu untuk buat resource optimization, kita akan ada connected dan smart worker, kita boleh menjadi self-healing grid, dan kita boleh mencapai energy efficiency dan juga kita boleh empower kita punya customer. Jadi ini adalah contoh-contoh IoT architecture yang kita boleh lakukan sewaktu kita nak implement kita punya IoT. Okay, sebagai contoh saya bagi kat sini ada dua option lah dari segi batching data, yang mana batch data ni biasanya digunakan untuk use case yang melibatkan monitoring, yang melibatkan maintenance, sebab dia tidak perlu real time untuk data tu untuk dia buat analisis. Okay. Jadi data ni mungkin akan dihantar secara batch sehari sekali untuk memastikan kita punya network itu tidak congest lah, melalui daripada kita punya sensor masuk ke kita punya edge ataupun kita punya gateway, dan dihantar ke atas melalui kita punya one teknologi seperti kita punya fiber ataupun kita punya cellular kepada kita punya platform, dan kita akan share kepada kita punya data lake, yang mana enterprise system tu tadi yang mana tidak memerlukan real time punya data akan boleh ambil daripada data lake. Option yang kedua adalah dari segi real time data. Real time data ni biasanya dia berkaitan dengan apabila berlaku outage ataupun irregularity kepada aset-aset tersebut lah.
Okay, jadi dia tidak, sebab apa kita tidak lalukan dia kenapa kita lalukan dia terus kepada kita punya real system dalam sistem enterprise adalah kerana kita perlu data tu lebih cepat ataupun triggering tu lebih cepat. Okay, jadi sebab itulah kita akan hantar kepada kita punya real time system untuk kita ambil that action. Dan tetapi dalam masa yang sama kita juga salurkan maklumat-maklumat tersebut melalui kita punya IoT platform supaya aplikasi-aplikasi yang melibatkan asset management seperti FMS tu tadi dapat capture that data yang menyatakan bahawa aset ini telah berlaku satu irregularity dan dia boleh ambil kira sebagai salah satu data penting untuk dia buat analysis ataupun decision itu tadi. Okay, itu adalah sedikit lah berkenaan dengan kita punya framework. Macam mana kita pastikan kita punya DN, macam mana kita pastikan inisiatif owner ni able to ensure dia orang punya IoT punya projek ni tengok secara menyeluruh. Okay, dan kita akan pergi kepada kita punya business case lah. Yang mana apa sebenarnya yang kita buatkan dalam DN. Okay, seperti mana yang kita tahu sebenarnya IoT ni telah membawa satu transformasi yang besar dalam DN, dalam cara kita bekerja. Kalau dulu kita bekerja, kalau dari segi maintenance, kita bekerja mengikut time base, kita akan pergi 3 bulan, 6 bulan atau 12 bulan. Dan yang paling advance kita ada adalah dari segi condition monitoring, yang mana data tu pun sama juga kita akan ambil based on timing. Kita akan belajar macam mana dia punya profiling of asset tu tadi. Dan kemudian data tu perlu dibawa secara manual kepada office untuk dibuat analisa sebelum kita buat decision. Tetapi dengan future akan datang, apabila IoT ni kita deploy 100%, aset itu sendiri boleh bercakap. Wahai engineer, saya tidak sihat. Wahai engineer, saya berada di dalam keadaan yang sihat. Aset itu sendiri hantar data ke belakang untuk dibuat analisa, untuk dibuat decision sama ada perlu dibuat maintenance ataupun kita nampak okey dia boleh run dalam full capacity ataupun sebagainya. Secara tak langsung kita boleh optimize kita punya operation cost, kita boleh increase kita punya operation punya efficiency. Selain itu kita juga mampu untuk dapatkan data tu lebih accurate, lebih genuine. Dan juga kita boleh improve kita punya field force punya safety, bukan hanya field force tapi juga customer. Dan juga dan juga benefit yang saya rasa yang paling besar dekat sini adalah kepada kita punya rakyat, kepada kita punya customer. Yang mana apabila semua aset-aset kita dalam keadaan yang optimum, dia sekaligus dapat mengurangkan gangguan dan juga dapat merasai lebih reliable dia punya energy itu tadi ataupun supply kepada customer itu tadi. Dan saya bawa satu contoh use case yang pertama lah, iaitu dari segi online asset monitoring. Ada beberapa aset yang telah kita lengkapi dengan sensor itu tadi, yang mana dia akan mengubah cara kita bekerja ataupun cara kita buat kita punya maintenance itu tadilah, yang mana awal-awal dulu kita lebih bersifat reaktif, yang mana disebabkan kita blind, kita tak nampak kita punya asset punya information, kita mengambil pendekatan dengan tunggu dia rosak baru kita repair. Tetapi as time goes by, sehingga apabila kita matang dalam buat kita punya maintenance ni, dan dia akan datang kepada plan, kita dah mula plan kita punya schedule maintenance, walaupun asset tu tak ada apa-apa, kita still plan dia punya maintenance. Dan apabila kita matured lagi satu tahap, kita dah buat condition monitoring, kita dapat data tu, kita study, okay, apabila musim panas dia jadi macam ni, kalau musim sejuk dia jadi macam ni, dan daripada situ kita akan susun kita punya maintenance. Tetapi in future, apabila kita dah dapat data tu sendiri direct daripada kita punya asset secara real time ataupun near real time ataupun batching data, bayangkan kita boleh dapat data tu setiap hari tanpa dan juga kita boleh study dia punya data kalau waktu panas macam mana. Kalau tiba-tiba kadang-kadang waktu panas asset tu okey, tiba-tiba dia spike. Kalau kita buat this level 1, level 2, kita takkan dapat that spike. Tapi kalau kita dapat real time data tu tadi ataupun batching data tadi, kita boleh pelajari, waktu jam 3 musim panas dia jadi macam ni, jam 3 musim sejuk dia jadi. Kita secara sekaligus kita boleh belajar macam mana asset itu
apa kita panggil react kepada sesuatu condition. Okay, so sebagai contoh kita ambil kita ada satu yang mana switch gear asal yang kita retrofit dengan sensor-sensor itu tadi, yang kita gunakan dia sebagai untuk kita monitor dia punya asset performance, yang mana dengan data-data daripada asset itu tadi, performance yang kita boleh lihat, kita boleh sama ada kita boleh prolong kita punya activity maintenance ataupun kita tengok apa yang terjadi kepada this asset lah. Untuk switch gear ni kita gunakan AIS dan juga GIS yang mana dilengkapi dengan partial discharge punya sensor, SFC punya monitoring, humidity punya sensor dan juga thermal punya sensor yang kita attachkan dia dekat kita punya berdekatan dengan kita punya switch gear tu tadilah. Okay. Dan dengan cara ini kita sebenarnya telah shift kita punya CBM punya maintenance atau kita punya maintenance punya aktiviti lah daripada ada tier 3 punya aktiviti kepada tier yang baru, tier kosong, yang mana data-data daripada aset ni kita dapat online. Kita dapat online daripada kita punya aset itu sendiri sebelum kita buat maintenance yang lebih mendalam lah ataupun advance yang perlu kita buatkan. Kita juga ada incoming near future ni kita akan ada satu MV transformer yang mana kita akan retrofitkan dia juga dengan sensor-sensor untuk kita pelajari macam mana behavior IoT itu sendiri dan ataupun bagaimana behavior asset itu sendiri, itu yang paling penting. Yang kita lengkapi dia dengan hampir 7 jenis sensor lah. Kita ada PD, kita ada PD SFCT, kita ada UHF, kita ada motion sensor, kita ada current sensor dan juga kita ada acoustic punya sensor dan juga kita tengok dari segi thermal punya camera image lah. Yang mana apabila perkara-perkara ini kita dapat jalankan, kita boleh dapat dia punya early detection dan juga apa remedial action yang kita perlu kita buat daripada data yang kita ataupun informasi yang kita dapat daripada behavior asset tu tadi. Dan juga kita mampu untuk reducekan kita punya repair and maintenance cost lah, yang mana kita boleh decrease kita punya frekuensi dan kita boleh prolong kita punya interval dari segi physical inspection dan juga keperluan physical human ataupun manually kita perlu datang site untuk buat assessment. Yang ketiga dari segi effective asset optimization, kita boleh run kita punya asset ni secara full capacity dengan close monitoring dia punya performance lah. Okay, sebab itu kita kata kita perlukan visible, kita perlu visiblekan kita punya asset tu tadi. Asset tu memang visible physical dekat site, tapi macam mana kita duduk dekat office kita boleh nampak asset tu punya performance. Itu yang dimasukkan lah. Jadi yang seterusnya adalah kita boleh apabila kita dapat data-data itu secara real time ataupun near real time ataupun batching punya data, kita boleh buat decision itu lebih cepat lah berbanding dengan data-data manually yang kita collect dahulu. Dan seterusnya kita ada satu example juga dari segi feeder pillar kita yang mana kita telah ada satu restriction untuk membuat online punya clamping dekat kita punya feeder pillar kerana dia telah menyebabkan beberapa insiden yang tidak diingini lah sewaktu kita buat kerja, yang mana dia telah menyebabkan outage dan juga gangguan kepada kita punya pengguna. Jadi kita memperkenalkan satu feeder pillar yang dilengkapi dengan sensor yang menggunakan CT Class 1 untuk capture dia punya loading dekat feeder pillar tersebut lah, dan data tu akan dihantar kepada kita punya backend untuk buat kita punya analisa. Jadi kalau tuan-tuan boleh nampak, feeder pillar ni tak ada perubahan yang besar. Cuma kita letak sensor-sensor tu dekat setiap outgoing yang mana dia boleh capture lah current punya semasa energy semasa itulah, yang mana ada kita punya sensor dan juga kita punya modem bridge. Okey, dari segi pergerakan data pula, kita telah ambil data daripada sensor tu tadi, kita hantar kepada kita ada bridge kat sini, yang mana inilah dia punya tugas untuk convert data tu tadi daripada analog kepada digital. Dia susun dia punya data dan kemudian data tu akan dihantar kepada IoT platform secara daily dan kemudian akan di-share kepada kita punya ILMAS melalui kita punya SFTP, Secure File Transfer Protocol. Data-data ini diambil kalau di device side kita ambil setiap 10 minit dan dia ada storage dia selama 2 tahun, dan data dihantar ke belakang tu dalam bentuk CSV format dan dihantar sehari sekali lah. Jadi daripada benefit-benefit yang kita nampak apabila implement this project adalah, yang pertama, yang paling penting adalah dari segi kita punya customer experience lah. Dia boleh merasai
gangguan yang lebih sedikit apabila kita having a lesser plan dan juga unplanned punya outage. Yang kedua, kita sebenarnya secara tak langsung kita menyeru seruan kerajaan dalam mengurangkan kita punya carbon footprint lah melalui reduction kepada kita punya deployment of manpower ataupun transportation yang untuk buat semakan tu tadi. Ketiga, dari segi operational cost yang mana kita operation and maintenance cost yang mana kita dah dapat data daripada kita punya asset itu secara real, secara maya ataupun secara online. Yang data itu tadi kita boleh crunching, kita boleh buat analisa melalui analitik dan akan trigger ataupun notification lah sekiranya ada keperluan untuk buat maintenance ataupun ada berlaku operasi. Yang seterusnya dari segi kita boleh tahulah real time kita punya asset health punya tu supaya kita boleh tengok apa status asset tu sekarang untuk kita prevent asset failure lah. Secara tidak langsung kita boleh prolong kita punya asset life tadi. Yang keempat, kita sebenarnya menyahut seruan kerajaan lah dalam inisiatif digitalization dalam IR 4.0 dan juga kita ada potensi untuk memanjangkan kita punya maintenance cycle untuk setiap aset kita tadi. Itu adalah use case kita yang pertama, lebih kepada macam mana kita buat asset monitoring itu tadi. Use case yang kedua yang kita boleh share dekat sini adalah dari segi energy monitoring. Macam mana kita monitor kita punya energy yang adalah melalui pemasangan smart meter kita kepada kita punya customer dan juga melalui pemasangan smart meter lah yang mana kita provide kita punya kepada kita punya customer how much energy yang diorang guna dan bila diorang nak guna. So basically data-data pada smart meter tu tadi kita bawa kepada kita punya back-end kepada kita punya My TMB application untuk tunjuk kepada kita punya customer apa yang diorang, berapa banyak yang mereka dah guna secara daily dan monthly, dan dari situlah customer boleh manage dia punya penggunaan tenaga elektrik yang mana dia membawa kepada kita punya 7 customer punya offering lah. Kita dari segi auto billing, kita ada energy consumption punya information, kita boleh offer dia orang faster power reconnection, ada juga notification berkenaan dengan power outage. Kalau katalah kita punya kita sebagai pengguna ada di luar daripada kita punya rumah, kita tahu oh dekat rumah saya tak ada bekalan elektrik dan kita boleh duduk dekat mall bagi sejuk sikit kan, ada aircon. Yang seterusnya dari segi high consumption alert, sekiranya customer tu nak letak satu kita panggil threshold berapa banyak yang dia nak guna pada bulan itu, dia boleh dapat notification lah. Dan juga kita ada juga time of use dan juga smart payment dari segi prepaid plan. Ini adalah high level punya architecture yang mana smart meter itu tadi ataupun AMI ni adalah merujuk kepada advanced metering infrastructure. Smart meter itu kita akan connect kepada kita punya back-end melalui communication yang adalah kita ada pelbagai channel, iaitu pertama dari segi RF mesh kita, yang kedua dari segi seluler kita, yang ketiga dari segi PLC data kita lah. Dari segi PLC, data-data itu tadi akan dibawa kita kepada kita punya head-end system yang kita letakkan dia dekat substation yang berhampiran, dan kemudiannya akan dihantar kepada kita punya meter data management lah. Okay, daripada meter data management ni lah kita akan buat crunching of data dan analysis of data sebelum kita hantar kepada kita punya apps tu tadi untuk kita punya customer lihat. Dan saya rasa ini contoh yang terakhir lah. Okay, dari segi kita macam mana kita nak pastikan kita deliver very reliable punya dan juga efficient punya energy adalah kita introduce satu meter yang kita panggil PQ meter, power quality punya meter, yang mana dia ni akan monitor dan juga capture the power quality event dalam kita punya TMB network lah, yang mana kita akan provide some information berkenaan dengan PQ yang berlaku dalam kita punya sistem. Dan general info yang kita share adalah antaranya ada macam apa dia punya severity, dia punya magnitude, dia punya duration berapa lama, source of fault, apa dia punya punca dan jenis-jenis kerosakan tu tadilah. PQ tu tadi, PQ recorder ni tadi telah dipasang di PMU dan PPU yang kita communicate dengan kita punya network system kepada kita punya server dan terus kepada kita punya web application untuk buat data management dan juga analisis. Ini adalah secara ringkas macam mana PQ tu bekerja. Okay, PQ recorder, setiap PQ recorder tu akan menghantar data kepada dia punya server
dan kemudian akan dihantar melalui STV kepada PQMS punya web server. Jadi dari segi implementation of PQMS ni, kita ada lebih kurang 175 recorder yang telah kita install. Yang lokasinya ada di antara located at 33 kV and 11 kV punya network, yang mana kita pasang ni dekat strategic location lah. Sebagai contoh, supply kepada, kita pasang yang berdekatan dengan sensitive customer dan juga industrial area. Okay, kalau tuan-tuan dan puan-puan boleh lihat, ini adalah taburan PQ recorder lah yang berada berhampiran dengan tuan-tuan. Okay. Saya rasa ini adalah slide saya yang terakhir lah. Saya harap perkongsian saya berkenaan dengan use case ini dapat memberi manfaat, kalau tak banyak, sikit lah gambaran apa yang kita dah buat dekat DN lah. Okay, Encik Pershan, Mr. Moderator. So thank you very much, Encik Adi. So got a very good insights on IoT. So once upon a time, maybe 10 years back, we might be talking what is IoT theoretically. But now with presentation of Encik Adi here, we can see IoT already in action in distribution network now. So now we shall progress for Q&A session. So we're going to allocate 10 minutes for this session, Encik Adi. So you okay with this? So I've received quite a number of questions here. So some already put into the Q&A box here. So please feel free to ask more questions. And also I've received some from via WhatsApp as well. So let's move to the first question. Okay, Encik Adi, what are the potential challenges you are foreseeing in implementing IoT in our TMB's landscape? Okay, that is I think a very good question lah, Mr. Pershan, yang mana saya tak jelaskan secara jelas dekat kita punya presentation hari ini. Antara challenges yang kita nampak apabila kita nak implement this IoT ni adalah, yang paling pertama sekali adalah berkaitan dengan duit lah. The initial cost yang perlu kita invest yang agak tinggi untuk kita invest lah dalam kita punya permulaan IoT itu tadi. Itu yang pertama dari segi investment of cost. Yang kedua dari segi readiness of our infra. Adakah kita punya infra ni bersedia untuk menerima trillion byte of data daripada aset kita di seluruh negara ni. Jadi kita kena pastikan kita punya communication ataupun infra readiness tu berada di tahap yang optimum. Yang ketiga adalah dari segi cyber security. Sebab apa? Saya rasa tuan-tuan dan puan-puan sedia maklum lah, apabila kita implement saja kita punya sensor-sensor ini, dia secara tidak langsung membuka peluang kepada cyber attacker ni untuk masuk ke dalam kita punya enterprise system tu tadi untuk control kita punya network. Yang itu adalah perkara yang paling penting ataupun challenges yang paling penting lah yang kita nampak lah, Mr. Pershan. Okay, so that's a very good answer, Encik Adi. So we can see ICT infrastructure has overall play a very important role in enabling IoT in our landscape here. So that will be the first question. So on the second question, how IoT plays a role during the COVID-19 pandemic? Oh, that's a tricky question. Okay, so I think if we got a father of IoT, I think with COVID we can give them a title jugalah. I mean a father of acceleration for IoT. So basically bila kita bercakap pasal pandemik this COVID-19, dia sebenarnya telah secara tidak langsung menyekat kita untuk lebih bebas bergerak. Disebabkan itu, saya rasa tuan-tuan pun boleh saya rasa hampir 90% kita punya partisipan hari ini berada di rumah. Dan untuk berada di rumah, kita perlu ada visible of data. Dan macam mana kita nak visible kita punya data? Dan dekat situlah IoT memainkan peranan. Even sekarang ni lah, kalau tuan-tuan dan tuan-puan boleh tahu, laptop kita sendirilah. Saya cakap ni sendiri, mic ni, ada sensor yang terkandung dalam dia. Dia capture melalui suara saya, dihantar kepada tuan-tuan untuk tuan-tuan dengar. Ini adalah antara IoT bagaimana Internet of Things ni membantu kita dalam this era pandemik COVID-19 lah. Kita mungkin nampak COVID-19 ni memberi satu masalah kepada kita, tapi dalam satu side yang lain dia sebenarnya memberi satu anugerah kepada kita dalam accelerating kita punya teknologi yang ada.
Okay, Silakan. that's a very good answer. So we can see now we can always hear COVID-19 is enabler of digitalization. It makes our digitalization rapid, and we can see what are the technology involved at the back end here. IoT is one of it. Okay, moving to the next question here from the Q&A from our participants from Encik Yusri. Yeah. So kita telah ada banyak data yang terkumpul dalam Microsoft Excel dan PowerPoint dalam kerja seharian DN. So bagaimana ia boleh digunakan untuk IoT? So this is we can see at the current practice we can see the data has been accumulated. We use through our manual processes. So the tool we use is Excel and PowerPoint. So how moving forward in IoT? So sebenarnya kita nak dapatkan peranan IoT dalam pergerakan data di sini, Cik Adi. Okey, soalan yang baik juga. Itu saya kira satu soalan yang tricky lah kepada saya. Jadi basically dalam IoT ni sendiri kita ada satu metodologi yang kita panggil big data. Yang mana data-data yang kita ada pelbagai data, sama ada structured data, unstructured data. Structured data ni biasanya datang daripada sensor-sensor yang ada dan juga field-field ataupun reporting-reporting yang ada lah. Tapi dari segi unstructured data ni adalah datang daripada macam ni lah, source-source yang seperti Microsoft Word, Microsoft Excel tu. Jadi perkara-perkara ni perlu kita sharekan dalam satu platform supaya analisa data tu dapat dibuat lah. Kita boleh guna the dua source of data ni lah. Sebab kita tak boleh install sensor dalam kita punya Microsoft Word ataupun kita punya ni kan application, tapi kita boleh hantar data tu ke dalam kita punya satu big data dan analysis of data tu boleh berlaku dekat situ lah, Mr. Pershan. Saya harap jawapan tu menjawablah soalan Cik Yusri tu tadi. Okay, so that's a good one. So moving to the next question. Okay, coming from Encik Yusri again. So looks like Encik Yusri is a very active and his potential to be a IT specialist as well. Kita kena bagi kot, kita kena bagi token of appreciation kot dekat Cik Yusri tu. Definitely. Okay, the next question sounds this. Okay, for the machine learning stage. Okay, adakah kita akan empower talent kita sendiri dalam exercising machine learning? Atau kita akan sentiasa upah programmer luar yang akan algoritmkan machine learning? Oh, ini soalan yang saya tak cakap tricky, tapi soalan yang berbahaya kalau ni lah. So basically kalau kita bercakap pasal capability, human capability, ini sebenarnya bergantung kepada diri kita sendirilah, Mr. Pershan. Dia sebenarnya kita ambil satu classic example sebagai contoh, kita punya Kodak lah. Satu Kodak, saya rasa tuan-tuan boleh tahu kan Kodak tu. Dia ni dulu terlalu rigid dengan dia punya teknologi pada ketika itu apabila orang dah mula berubah kepada digital, yang mana menyebabkan diri dia sendiri itu secara tak langsung hilang dalam this environment, dalam kamera punya ekosistem lah. Dia sama juga dalam era IoT ni sendiri. Kalau kita tak sendiri cari benda tu, secara tak langsung kita akan hilang. Jadi dalam perkara yang sama yang soalan tadilah, kalau kita tidak mempelajari apa-apa item yang diperlukan dalam this dalam era IoT ataupun era machine learning ni, kita secara serius kita akan jadi hilang lah basically. Jadi benda ni sebenarnya bergantung pada tuan-tuan punya lah. Tapi saya yakin dari segi kita punya management, dia dah ada dia punya framework ataupun plan-plan untuk membina kita punya talent ke arah era IoT ni tadilah, Mr. Pershan. Yep. So that's a perfect one. Okay. So moving on the next question from Nur Shahira Azini from BSR department. So how is IoT, things like coming from sensors, advanced data analytics, will be reducing the total cost of ownership, TCO, in the end in terms of efficiency and customer satisfaction? Is there any performance data so far? So this is quite a valid question. We'll be touching on IoT. So as we can see, one of the components as presented by Encik Adi just now, IoT enables the predictive
management here. So we will having a quite a full visibility of our asset as overall. So maybe we can hear from Encik Adi on this. So how we going towards the predictive management in advantage of reducing the total cost of ownership. Okey. Ini soalan yang besar bagi saya lah. Sebab dia menyentuh total cost of ownership dan macam mana dia punya performance report. Dan untuk makluman kepada yang bertanya soalan lah. Basically dalam DN sendiri kita sebenarnya baru di peringkat kita panggil cuba-cuba. Bukan cuba-cuba tu kita nak ni, tapi kita still di early stage of this IoT. Yang mana untuk kita terus dapat that performance report ataupun serah kepada that kita tengok dari segi TCO tu tadi, dia agak sukar, tetapi apabila kita mencapai satu tahap yang matang, apabila kita dapat data yang cukup, dan for sure data-data kita panggil untuk kita capai kepada that predictive maintenance tu pasti, sebab kita sentiasa collect the data, kita sentiasa belajar macam mana kita punya performance of our asset. Kita tahu bila asset kita nak fail, kita tahu bila asset kita akan berlaku irregularity. Dan melalui IoT ni, all the data akan dibawa kepada kita punya backend untuk kita pelajari kita punya behavior of the asset kita tadi lah. So secara sekaligus kita boleh memanjangkan, kita boleh panjangkan kita punya asset life cycle kita, dan juga kita boleh reduce kita punya TCO tu tadi lah. Saya harap saya menjawab lah Pershan. Dan untuk jawapan lebih detail, saya akan contact personally lah dengan si penanya soalan. So that could be a perfect answer, Encik Adi. So we can see the IoT enables the predictive management towards assisting in reducing the TCO as overall. Okay, moving to next question from Encik Aiman. So does a non-communication based automated solution contribute to SGI improvement? For example, hardware, network level logics that improve fault finding and or loop restoration. So this is a very good answer. A very good question, because Mr. Aiman here looking forward means one of the major KPI we having in TNBDN now, it's to position ourselves in the ranking of SGI. So to get a scoring of 85% by the year of 2025. So if you see in the context of IoT, in the relationship to SGI, here it's coming towards the self-healing rate. So how the role of IoT here in the context of SGI improvement here, Encik Adi. Okay, cantik. Jadi basically kita kena faham di mana SGI ini, apa SGI dia punya, kita panggil apa? Dia punya perkara-perkara yang dilihat dalam SGI. Yang pertama, kalau tak salah saya, adalah berkenaan dengan kita punya SID, dari segi kita punya analitik, dari segi punya security. Kita juga ada dari segi kita punya energy storage. Okay, maafkan saya kalau saya salah lah. Tapi di sini kita nampak bagaimana IoT ni sebenarnya dapat enhance kita punya capability dari segi keperluan-keperluan data real time daripada kita punya asset sebenarnya. Jadi the more kita smarter, the more improve kita punya SGI sebenarnya, yang saya boleh kongsi setakat inilah, Mr. Pershan. Yes. So thank you, Encik Adi. So because we see in the context of SGI's dimension, so most of the components of the dimension of SGI as overall is to automate. So to automate and digitalize the existing business activities which is happening. So one of the component is towards the self-healing rate, where we will be enabling the IoT towards achieving this self-healing rate. So where the features of ADMS could be, ADMS here is an advanced distribution management system, where the logics for us to do the automated restoration and automated grid operation activities could be as being performed here. Okay, Encik Adi, I think we have quite a time limitation here. Maybe we can take a last question. So rest of the questions maybe we can entertain personally later. Is that okay, Encik Adi? Yeah, sure. So last question. We shall take from Encik Afizal Adnan. So from ILSAS. So how does common information module
relate to IoT data, SIM relation to IoT data. So will it be used to standardize the site data so that efforts are not duplicated? So SIM here is a module where it's definitely for the standardization. Currently, the activities in distribution networks, the framework for SIMs already has been established. So let's listen from Encik Adi how the SIM relates to the IoT here. Okay, saya rasa soalan tu valid untuk IoT. Sebab apa? Sebab untuk memastikan interoperability antara sistem dan juga data-data yang kita bagi tu boleh digunakan oleh any major system, then a SIM for sure memainkan peranan penting dalam IoT ni tadilah, untuk pastikan data yang kita ambil daripada tapak tu mengikut atribut ataupun model-model yang telah dinyatakan dalam SIM tu tadi. Jadi cuma SIM itu tidak terletak pada sensor, tidak terletak pada device. Cuma kita akan buat conversion of that SIM mungkin pada kita punya platform layer lah, agar apa-apa data yang kita perolehi daripada bawah tu kita akan convert dia kepada the respective SIM punya attribute, supaya contohnya aplikasi-aplikasi besar dalam DN ni macam ADMS, macam GIS, macam work management, kita boleh baca dan sesama mereka pun boleh guna that same data lah, agar dia tak adalah macam banyak integration kepada kita punya platform layer, dan untuk mereka bercakap pun dia akan ada satu macam duplication yang kita tak tahu pada siapa yang kita nak rely sebenarnya. Itulah. Yep. Shan. Okay, so thanks for the good answers, Encik Adi. So since we have our time limitation here, so we shall respond to all the questions raised here, maybe personally through email or WhatsApp later, right after this session. So for the participants, feel free to approach us for more understanding of IoT. So next, before we coming to the quiz session, so we would like to carry a short survey to understand on what are the things we need to do to further improvise our webinar quality. So for this, you may need to log in into the Slido by scanning the QR code appearing on the screen now. Okay, the passcode is TND. Okay, the first question is the timeline for this webinar. Are we managing the time in the adequate time, or too short, or you feel it's too lengthy? So some are responding too short. So maybe Jadi, they looks like you need another session with that. They so in short. love with IoT maybe. Sure, kita boleh arrange satu session yang lagi lah, lebih detail lagi supaya senang nak faham dia. Okay. So today could be maybe an overview of IoT as overall. So maybe we can do a series of IoT sessions with the participants. Okay, thank you. And moving to the next question. The presentation by the panel was effective and easy to understand. Well, strongly agree. So quite a good feedback given by participants here. So the presentation by the speaker here is quite effective. And we are happy to understand you were able to understand the IoT's context presented today. Okay, the next question. Do you understand the content of this webinar? So if you see IoT is something new, so very new in our landscape here. So the context could be quite be complicated. So it could be a bit difficult to digest. Again, we are still happy because the speaker has managed to make all the participants to understand very well
on the context of Internet of Things. Okay, moving to next question. So are you interested in participating in the upcoming series of webinar organized by TNB Cired? So it's good to see a lot of people. I think most of the people here are very interested to join the upcoming session. So please ensure to register to become as a member of Cired. So it's not we are not only limiting to this webinar, so we will be having more other sharing sessions that is organized by our Cired secretariat here. Okay, that's a little bit on the survey. So thanks for giving a wonderful feedback. So next, moving to the much awaited session, which is the quiz session. So here, the quiz, we have prepared a wonderful, attractive gift for takeaway. So stay tuned and join us again at the Slido with the passcode of the NB. So here we will be measuring not only the accuracy of the answer, also the time. The faster with the accurate answer, you will get a higher score here. So let's wait, let's take a 1 minute to let all the participants join the session now. So we have 100 plus of participants. So now we have 30 plus here. So we'll start in 30-second time. So for those who not registered, feel free to log in into Slido, put the passcode of TNB and join the quiz. Okay, we have 52 participants. Let's wait another few seconds more. We can see there's one participant called AZ Bapa IoT. Okay, so without delaying, so let's start on the question. Okay, the first one, who has the title of father of IoT? Calvin Chong, Calvin Ashton, Calvin Aston, Donald Trump. Okay, the correct answer is Calvin Ashton. So moving to the second question. So now we can see, okay, the leaderboard, we can see Sri Dev leading the chart now with having Siti Aisha following at a second place. Okay, moving to second question, what IoT stands for? Internet of Technology, Internet of Theory, Internet of Things, Internet of Tools. So the correct answer is Internet of Things. So again, Mr. Sri Dev still leading the chart of the leaderboard here.
And we can see NF is slowly picking up. Okay, the third question, specify the 5 layers in the IoT stack in order. Okay, the IoT stack in order, the correct answer is device communication, platform application, and cyber security. So we have a 30% participants correct on this. So let's see who is leading leaderboard now. Oh, now we have a new leading NF, progressing at number 1 now. So don't worry, we still have 2 more questions. Okay, the fourth question. The following items are in the communication category except Bluetooth, NB-IoT, MQTT, or LoRa. So everything here is communication in the communication category except for MQTT. So it's a protocol standard. So now we have a new leader in the chart, MIR. Okay, the last question, which is not the IoT use cases in the NB distribution network? Online asset monitoring, energy monitoring, humanoid robot, all above. Okay, the wrong answer is humanoid robot. So we don't have it now. Maybe in future, maybe the end will have this. So the winner of the quiz is MIR. So since we don't have the full name here, so maybe please drop your full name with your ID for at the question box here. So for us to deliver the gift, the prize to you. So congratulations again, MIR. I think Pershan, we can give away also for the second place and third place also. Oh, okay, that's good. That's a very kind of our speaker here. So the second place is coming to AZ Bapa IoT. And the third one is Amira. So congratulations to all the speakers, to all the winners here.